Zaccagni plays in Di Marco with the strike! What a goal from Federico Di Marco! اللي عدى فيها اللي مررها الحمدان فابيو جديدة يا فابيو جديدة يا فابيو Kennedy, and he would have an impact just a bit. What a goal! Sensational strike, beautifully. Subida, ela chega até Kenji Gorré, pode tentar um remate perigoso para o gol. Marca o Nacional da Madeira, é um grande golo de Kenji Gorré a pegar na bola ali em zona central. Под ним все-таки располагается рефери. Бонавентура будет бить, и это гол. Это красивейший гол Джакомо Бонавентуры. Великолепно поймал мяч на грудь. И слет. Diagonal, atención a la entrada de Soler, va a jugar con Ratchet desde ahí. ¡Qué golazo de Ratchet! Para dentro Quaresma, tentava combinar com o Saco, ainda fica com a bola, tenta o remate e grande gol. Mais um grande golo esta noite em Guimarães. Ricardo Quaresma. Perigo para a frente, 3-3, bola em Carlos Júnior. Vai cara a cara com Pavel Kiesek, trava a marcha, vai tentar o golo, atira para o golo. Marca o Santa Clara, marca Carlos Júnior, perda de bola. Parte Eriksen, è un capolavoro! L'Inter è in vantaggio, ha segnato Christian Eriksen. Goed gevolgd, hier kan Colidio trappen, wat een goal! Van Facundo Colidio! Oh, dag en nacht verschil tussen die eerste gemiste... Удар поворота, мы гол! Голасо Луиса Суареса! Милан. Есть шанс у Милана провести быструю атаку. Редич. Передача Кесье, конечно, не успел. Да, вот Ляо успел. Опередил вратаря. Рафаэл Ляо. Удар поворотом. Гол! Великолепно сыграл Рафаэл Ляо. Большущий талант. Di Lorenzo. Zieliński. Zieliński, gol! Co za bramka! Szukał jej od pierwszej minuty. W 25 odpalił bombę i Napoli. Баленсиага отдал на Муньейна. Муньейн разворачивается. Какой заброс и удар! И мяч в воротах. Великолепный гол Атлетика. Рауль Гарсия. Desde la conducción a traer y saltar línea va a ser importante. Allá va Suso, qué golazo acaba de marcar el futbolista del Sevilla Football Club. Vediamo se ci prova. Destro. Il pallonetto. Grande gol di Saponara. Ha visto fuori dai pali Fusato. Jeden na jednoho proti Pernicovi, už je tam stavuje také Moravec. Mosquera! Tak to byla raketa. 1-0 pro Liberec. Надлежащем голкипере или усталость в обороне, когда уже свежие игроки атаки выходят, когда там нужно счет менять и так далее. Внимание, Лукаку! Ну просто фантастика! Просто подмял под гусеницами своими очередного защитника! Recibiendo el Johnson, relega 2-3 de lejos. ¡Golazo! حاضر على مشارف المنطقة، تأتي لمصلحة هيلاس، خطيرة هنا التسديدات، الكرات القرضية. الله 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 الله
Saque de banda con prolongación, 10 a la media vuelta, el sombrero para el disparo. И дальше продолжение этой атаки. Удар, и вот это Голешник. 2-1. 2-1, Интер выходит вперед. الكرة بترسل على طول. الله القائم وهوبا أخيرا ظهر الأرجنتيني. Томазо побега. Все никак на поле не появится. Внимание, шанс и гол! Гол забивает Специя. Эти ребята просто так от Ромы не отстанут. Agora enorme remate para enorme golo do Sporting. Pedro Porro marca para o segundo jogo. Al área rival, Paco Alcácer, primera oportunidad, bloqueado, y Dani Parejo que acaba de marcar un gol impresionante. Úgynevezett támadójátékába, Szambia beadása nem az igazi, és mégis eljut Vajhoz! Gazdag lő, szépéről pattan le, ott van Idi, Idi! Óriási gól! Vezet a Honvéd! Quiere aprovechar, está olisqueando sangre ahora el equipo mirandesista. אם זה לא בפנים, אני חושב שהכדור עבר את קו השער. אני לא חושב שהכדור עבר את קו השער. הוא מאשר את השער. El balón Brian Hill, desde atrás Edu Espósito, el control de Muto, el disparo y el gol. Dobre podanie do Giovanniego Di Lorenzo, ten już spojrzał w pole karne, Di Lorenzo, Zieliński, 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 co za mecz Polaka, co za maestria w polu karnym. Σκοπεράσουμε δύναμη του Καραμάνος, ο Αραμπούλη ψαλίδι, γκολ! Τι έβαλε ο Αραμπούλη! Το 17-2-0, απίστευτο! Один из середняков по этому показателю. Лучшая оборона Наполи. Ох, какой гол! 29-я минута, и мяч улетает в верхний угол после мощнейшего. Получает мяч, играет на Муриэля. Муриэль, удар, ой, как красиво! Как красиво играет Луис Муриэль. Gagliardini, karambolanı farklı geldi. Kome vurdu gol! Kome! Mükemmel gol! Süper gol! Harika gol! Sol kanatta Melegoni! Top ağlarda! Müthiş bir gol! Filippo Melegoni! Zappella in anticipo, ma Lozano gli ruba il pallone, il tiro immediato e la rete! Dalla distanza Lozano al 38esimo minuto scarica il pallone in fondo al sacco con una gran conclusione. Внимание, серия! Удар, ну супер, просто супер, а! Тут еще можно поспорить, какой же гол сегодня был самым красивым. Карсдорф забегает, в итоге в середину пас, Майораль! Браво! Сегодня день Борхе!